peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Hola, discúlpenme, prendí el stream y fue perder el celular automáticamente. Así que ahora lo encontré. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola Félix. Hola Cori, Dire, ¿cómo están? Juegazo, ¿lo conocían? Hace un montón quería jugar este juego, boludo. Es bastante complicado, yo creo que lo voy a jugar normal. Capaz que después se lo puede cambiar de última. Uy, justo por cenar, qué bueno. ¿Es el mismo juego de ayer? No, se ve mal. Es el de ayer fue el Mortal Shell. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano que había florecido durante el mandato de no sé quién. La dejadez del rey enfureció a la nobleza, así como a su medio hermano, el rey Segismundo de Hungría. No llego a leer, boludo. Se ve bastante bien. Es la versión Play 4, porque no tiene versión Play 5. Igual me parece que así no se ve, se ve un poquitito. Bueno, sí, creo que se ve así el juego. Con una música muy fuerte, ¿no? Qué cosa más linda. Mirá que es eso, boludo. El mapa es una locura. Está nítido, buenísimo. En disparada, boludo, en difícil. Bueno, lo voy a poner en difícil. Ahora lo pongo. Ayer fue raro, no sé qué pasó, loco. No sé por qué se veía tan mal. Lo estoy viendo en el directo y se ve horrible, horrible. Ya lo voy a retomar porque están bastante copados ese juego, me parece, Y ahora nos vamos a enterar. Somos un protagonista, es un pibe, Ahora nos tiene en contexto directamente. Por suerte no es un Souls. Pero ahora se bajó, ¿no? Porque yo toqué la música que no suene tan fuerte.
husband. Good. No está en español, ¿eh? Finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. Henry At somos. this hour? Blue-blooded idler. Zángano sin It sangre. looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Bonita mi madre, ¿eh? Bueno, genial, genial que se vea bien. Henry, get up now. There's work to be done. Seguramente, Cory, seguramente. Pero sos una verga igual, mira lo que somos. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. ¡Ay, Wait, qué what's mal! Te this? recolgaste, Chan. Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Ya estaba metiéndose en problemas este pibe. It's just a scratch. Dale, gracias, Chan. You've Muchísimas been gracias, at papá. that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Dale, Henry, levantate. Henry. Así me levanto yo los sábados, hecho pija. El juego lo supe ver a $5 cuando tenía la Play 4. Pero no me lo compré en ese momento, me lo compré ahora. ¿Dónde estaba anoche? Personaje. Por medio de las dos primeras opciones de este diálogo se pueden decir características predeterminadas del personaje. Si no son las deseadas, no hay que preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones. Estábamos departiendo en la taberna, bailando, agilidad, con Bianca, vitalidad, trabajando en la forja, fuerza. Voy a aprovechar diálogo. Discúlpenme, pero es más fuerte que yo. Las otras tres en mi personaje son inservibles. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and, Está mintiendo, porque yo podía decirle cualquier cosa. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling Fui, there's ¿aló? something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. ¿Por qué me iban a interesar las espadas? Diálogo. Matías me estaba enseñando a disparar con el arco, agilidad. Estuve con Bianca. Vamos a tener vitalidad. ¿Y pero cómo explica que Bianca me apuñaló la mano? Bueno, vamos a ver. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? ¿Viste? Buen detalle. What's this, an Buenísimo. interrogation? All right. Sorry. It's just that I worry about you. thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know. Hay que usar el diálogo, You've Tuti. grown up in front of my eyes. Y sí, It's hard seguramente to me estoy get cagando a used to palo. it. Me tengo que ir a ver a mi padre. Mis amigos están dando... No le voy a preguntar por mis amigos, porque va a pensar que me quiere ir a la mierda de vuelta. Está enfadado. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He Claro. always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this Claro. time. It's looking like such a nice day. Claro, en esa época quedaban hechos verga de jóvenes. ¿Necesitas ayuda? A ver.
Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Bueno, vamos a ayudar a mi padre. Tengo hambre, ma. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Muchas gracias. A ver, ¿qué onda esto? Es importante la alimentación y creo que va a ser importante todo. A ver. Acá tenemos la comidita. Comer una comida, primero hay que recogerla, para ello el inventario, la pestaña de comida. Luego para comerlo se mantiene impulsado. Vamos a comer desde el caldero. Me voy a llevar a mi viejo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué lindo día, boludo! Ahí está la forja. ¿Cómo va este? Corriendo. Camina. Brújula. A ver, vamos a ver un poco de esto. Ah, no puedo retrasarme, listo. No puedo retrasarme. Imposible. Come juego. here, I need your help. At least you're up, that's a start. Sí, antes de irme voy a Anyway, a lot of work to do today. comerme I'm un finishing the quesito. sword for Sir Radzig, and I need your help. El niño rata. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Los Not primos to mandados. mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go Okay. and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop Obvio. off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ok, tengo que hacer un montón de cosas. Nueva entrada en el códice. Has aprendido herramientas. Las herramientas básicas de la agricultura en una aldea medieval checa eran azuelas, azadones, palas, palas de zapador, cizallas, cuchillos, hachas, mayales, guadañas, rastrillos, orcas y herramientas de labranza como el arado romano. Cada tarea requería su equipo y herramientas específicas. Uf. Acá hay para leer, Mirá. Fe y devoción, extranjeros, diezmos, coronas, casas, viviendas, carros, calamatos, aseos. Amigo. Eventos. La gente era más pequeña y débil por falta de alimento. Gracias, Madre Santa. Como dicen los chavos, mucho texto. Tal cual, amigo. Es muchísimo. Esto es como... Uy, boludo. Apicultura, curtidor, granjeros, pastor, representante de nobles. Personajes. Carlos, hijo del rey de Luxemburgo, famoso por su talento para la diplomacia y su erudición. El Papa, el jefe supremo de la Iglesia Católica Romana. Y Wenceslao. Heredó el trono de Bohemia. Este es el que en el inicio dicen que era como un... Como que nunca cuidó su aspecto y andaba medio... Andaba de borrachín por ahí y lo quisieron sacar de encima. Tutorial. Ay, Dios. Vamos, que me explique de a poquito. Hola, Draco, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Ya avisaste que iba a ser un gameplay lento y medio homosexual. Sí. Por eso lo dije, boludo. Eso salió todo de tu cabeza, boludo. A ver, mapas. Ya sé, mi padre ahí chiflando, boludo, me va a matar. Recoger los gavilanes del castillo. Cobrar la deuda. Comprar cerveza. La cerveza para el último, porque mejor que esté fresca. 0 de 1. Comprar un saco de carbón en el mercado, pero tengo que ir a cobrarme la deuda de Kunesh. Me voy a ir para acá. Marcador. Y nos fuimos. Esto está al lado de casa, así que voy a ir a lo último. Hey, Henry's come to see us. ¡Esa! Me conocen, ¿eh? Sigilo. Si el objetivo es infiltrarse en algún sitio, hay que asegurarse... Ah, ok. ¿Con cuál corro, boludo? Ah, listo. Círculo. Now I see you, I hope it will go even better. Are you here to buy? Indeed I am. Qué linda zona, ¿eh? Qué bueno estar acá, boludo. A ver, vamos a buscar al muchacho este, Kunesh. Vamos a ver si sirve algo el diálogo. Los hinchas de River. Presentes. Flaco. Normalito, ¿y usted? Draco, ¿cómo va la PC, amigo? Hola, Artemisa, ¿cómo estás? God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. ¿Qué onda? Paga lo que... Al menos paga por las herramientas. No, que pague todo. I knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. ¡Ey! Persuasión. A veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hables con la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. También puedes usar sencillamente el diálogo, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con esa persona. En la Edad Media, la posición social era crucial, de forma que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, pueden suponer una gran diferencia a la forma en que la gente te responde. Si tienes un aspecto peligroso, la gente temerá enfrentarse a ti, y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu fuerza y del efecto disuasorio de tus armas y equipo. Pero también influyen otras cosas, como las manchas de sangre de tu ropa. Amigo, a veces puedes confiar en que el dinero hable por ti. Solo tienes que acordar una suma persuasiva. Sobornar funciona igual que comprar, ver, comerciar o regatear. En casos especiales puedes probar cualquier otra habilidad, como la equitación. No solo importa la forma de persuadir, sino también la oferta en concreto, ya que a veces no basta solo decidir en función de tus mejores características. Tienes que leer lo que vas a decir. Pero a cada persona hay que tratarla de forma distinta. No intimidarás a un matón con facilidad y te vistas como te vistas, no será fácil que impresiones a los nobles. Por eso las habilidades de Henry tienen un valor universal asignado sin más. Por eso, las habilidades de Henry no tienen un valor universal asignado sin más, sino que se comparan con las habilidades de su homólogo, de la otra persona. En el juego, bajo los correspondientes iconos, puedes ver los valores de las distintas habilidades. Siempre puedes ver tus propias habilidades. Las habilidades de tu homólogo son visibles para ti si es alguien a quien conoces bien o si se te da bien escudriñar a las personas. Se aprende la ventaja de empatía. Dios mío. A ver, mi dinero, la cantidad que tengo que pagar, nivel de diálogo, total, carisma. Ok, diálogo y carisma son otra cosa, ¿eh? En el nivel de tu reputación con tu homólogo. Pero no solo es cuestión de evaluar los atributos, el resultado depende enormemente de otros factores. Tu reputación como tu homólogo, si está sucio o sangrado, todo es importante.
pero también significa que si no puedes resistirte la ladina lengua de un comerciante, por ejemplo, quizás quieras antes envenenarlo un poco. Así será más fácil de persuadir. O si alejas al guardia de sus amigos, será más fácil de asustar. Amigo, tengo que tener todo esto en cuenta, qué locura. Paga, borracho. A ver, tengo muy poco diálogo. Me conoce bastante este tipo. Vamos a intentar sin Look, violencia. I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a Es que whore. no tenías que haber How dare dicho you eso, speak to me Henry. like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Bye. Uy, no. Dios. R2 gancho, golpe con la mano más fuerte. Directo, golpe con la mano a la cara. Patada, fijar oponente. Desbloquear, bloquear. Eleva y sujeta con fuerza las manos para defender. Este indicador muestra a grandes rasgos cuánta salud le queda a tu oponente. El violeta, la resistencia es la barra amarilla. La salud la roja. Tus heridas se muestran ahí en un icono, ¿ok? Bartka. Uy, mira. Che, tu madre, borracho de mierda. Son diferentes posturas, ¿vieron? ¿Ah, sí? Este tipo me va a cagar a palo, boludo. No. ¡Papá! ¡Ay! A ver, vamos a tirarle una por derecha y una izquierda. Vení. Ouch. You're going to... Uy, qué trompada que me dio, boludo. Henry. Esto es como en Dark Souls, boludo. Vení, gato, dale. No le bajé nada de vida, boludo, o sea... Ay, tu madre. Kurva! Enough! ¡Me rendí! Se rindió Henry. Coming, you pup. And your old man can fuck off too. Este hijo de mil puta. La mayoría de las misiones se pueden completar de diferentes maneras. Se puede convencer a la gente, se pueden robar a otros. Si no se pretende andar dando peligros de ciego, la violencia también puede ser una solución. ¿Sabes que sí? Chao, la concha de tu madre. Este tipo nos debía un par de cosas. Voy a hablar con mi viejo después para ver si lo podemos venir a buscar entre los dos, porque me cagaba trompada, boludo. Todavía es un niño, Henry. A ver, los voy a leer, Mira, para jugar a la generala, boludo. Permiso. ¿Quién está tomando ansia? Tratando de terminar de instalar el PC. Va para largo. Ya va a estar, amigo. Ya va a estar, boludo. ¿Cuándo decimos? ¿Mañana aprendés, amigo?
Pegale a un pollo a ver si te atacan como los celdas. Ok, le voy a pegar un pollo. Qué grande, Artemisa. ¿Quién va a ser? No hay que oler a chivo, toca baño. ¿Sabes que sí? Nos acabamos de pelear. Debería ir a bañarme, ¿no? Es que ahora tengo que interactuar con gente y si tengo mal aspecto. Una mujer que hace pulseadas. Yo ya me olvidé todo lo que leíste. Es que hay que prestar mucha atención, Cori. Se nota que el viejito sabe pelear. ¿Viste, boludo? Me cagó a trompada, amigo. Un borrachín encima era. Elijo de algo porque lo demás no me sirve. A ver. Mi error en su tiempo fue ponerme mi nombre en el ID de PlayStation 4. Si lo cambio pierdo mis progresos. Es verdad, tenés que tener cuidado con eso. Infa recuerda, flotar como una mariposa, picar como una abeja. Lo mío es todo carisma. Boludo, me cagaron a palos. Discúlpenme, Vamos, carajo, mañana entonces. Quiero ver cómo es el inventario de esto, boludo. Me choreé el hacha de Gunesh. No sé si tenía que haber hecho esto. No quiero ser un... En los videojuegos también. Ah, ¿qué decía? No fuimos. Se me hace tarde si no, boludo. God be with you, Henry. A ver, vamos a analizar qué más tenía que hacer. A este tipo lo vengo a buscar después. Comprar el saco de carbón. Primero tengo que cobrarme lo del tipo este. Yo es que no puedo ver... Ah, ahora. Ir a la lección de esgrima, eso me puede servir. Y comprar cerveza. Voy a ir a la lección de esgrima, Al B. Vamos a aprender a pelear, vamos a hacer un poco de habilidad de pelea y eso. A ver si le puedo hacer un segundo round al borracho, o si no. Ah, era la B. Che, no me presté atención. ¿En combate se escuchaba muy fuerte la música? Porque yo la había bajado porque se me hizo que se escuchaba muy fuerte. Está la B, boludo. Maestro de combate. Ah, mirá, lo tenía al lado, chaval. Have you recovered from yesterday's great wound? Oh, it was nothing. Estoy hecho Except mierda, Mother amigo. noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. De a poquito, Henry, de a Spoken like a poquito. man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Vamos. Yes. All right. I wait on the ground by the sheepfold as usual. Muy ambicioso, pero vamos a usar esa excusa para llevar más o menos a lo que Henry quiere, el personaje. Si quiere salir y defenderse, lo que sea, estoy dispuesto a matar gente. Vamos a tener que practicar. Espero que no use la espada real, boludo. Hace mierda, ¿no? ¿Qué es eso? Qué buena que está la espada, Mirá, Tuti. Venga.
Vamos, al corral. Ah, esta es la arena de combate. Chau, Arte. Nos vemos, amiguita. Cuídate, Nos vemos después. Que tengas lindo sábado. No tomes mucho, es verdad. Y si tomas mucho, está bien igual. 201, Draco, buenísimo, hermano. ¿Ya estás pensando en robarte la espada como hiciste con el hacha? Uy, ya empezó Cory a romperme la moralidad. Es más a Oblivion. Tiene un aire, ¿no? Oblivion. Me recuerda mucho a Skyrim. Pero se parece mucho más a Oblivion, es verdad. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Lo que pasa que en los juegos de Elder Scroll le puedes poner una canasta en la cabeza a un personaje y robarle todo lo que tiene alrededor, boludo. En este no creo que pueda. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. ¿Tengo algo en la mano? Puedes desplazarte. Espera, ¿cómo es? Ah, con círculo me All right. lo Now try to saco. hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Las atrajo de diferentes Unpredictability sitios. is the key. La clave es ser Never repeat imprescindible. yourself. Nunca te repitas. Ok, en diferentes direcciones. All right. Very good. Very good. Así, maestro. Good. Once again. All right. Alright. The point of the blade is for stabbing. Try it a Es para few las tocadas. times. Probarlo unas cuantas veces. R1. Ataques directos suelen ser más rápidos y más precisos, aunque consumen más fuerza. Las estocadas se pueden dirigir al rostro o zona superior. Again. Good. Once again. All right. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. Lo puedo But rechazar if you sin chain romper a your sudar. strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. En cuanto golpee un ataque, puedes encadenar ataques seguidos para realizar un combo. Inicia un nuevo ataque cuando acaba el anterior. Puedes cambiar la zona de ataque o atacar repetidamente. Pulsa el botón R2 o R1 en el justo instante en el que finalice el ataque anterior. Ah, con razón no me salía tan seguido. Good. Once again. Ah, ahora. Very good. ¡Ojo! All right. All right. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Muchas gracias, maestro. Ey, está bueno el combate, ¿eh? De una, Arte, pero no hace falta, si querés. Disfrutá el sábado, salí. Gracias por pasarte igual, por acá. A ver qué más tenemos que hacer. Tengo que hablar con mi viejo. Vamos a buscarle vamos a llevarle cerveza a padre y a ver si lo puedo convencer. Tiene combate con el stick como For Honor o Metal Gear Rising con la katana. No jugué el Rising. El For Honor creo que tampoco lo jugué. Pero sí jugué el Chill Barry y era medio así. Se te está acabando la... Sí, ¿viste? Seguramente tenga que dormir un rato. A ver. Vamos a la taberna.
La caga que no subí ningún punto peleando. Va, no sé, no me di cuenta. Tengo que chequear eso. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tartars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So are such lords as What's going on here? Rosenberg. Deutsch is spouting shit. Estoy todo ensangrentado. Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Man, Estos son los pies. trying to end up in the pillory. Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. Oh. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Bien, este es el boludo. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, No es algo tan malo, así que lo voy a hacer, are you with us? ¿Por qué no? Voy a tirar un poquito de mierda, ¿no? Lo haré, pero a cambio necesitaré de vuestra ayuda. Uy, veo por dónde van los temas. Lo haré. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kuna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking Sí, to him, but Henry. he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Buenísimo, boludo. Infa, en el juego puedes elegir pegarle a las piernas. No, no. Como que ataca el torso de diferentes ángulos. Es lo único. Capaz que después sí. Por ahora no. Creo que puedo tirar una patadita también. Pero bueno. Estoy pensando, mañana por la mañana voy a analizar qué juego y lo voy a mandar. ¿Qué tenés pensado, amigo? ¿O qué te quedó ahí por pasarte? Pégate un bañito, aquí está presentables. Sí. Bueno, pero... Ya está, si ya me voy a mi casa me van a ver.
Si me pego un bañito ya van a ver que estoy hecho mierda. Discutir el plan de ataque con los amigos al frente de la casa, ¿no? Debe ser más obvio los pibes. Tiraste al río. Ojo. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the ¿se toast is puede? Why? ¿Conoces este juego? She's in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Mira cómo estoy. Because you're the clever one. Yeah. Ponele. Pero miren cómo estoy, muchachos. Necesito pegarme un baño, boludo. Con esta facha a lo sumo lo puedo intimidar. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the Pope. Lo vamos a probar, Cory. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Bien, Henry, bastante pillo fue. Acá está toda la mierda. Usar. Perdí reputación, loco. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fuck her! I'll make you pay for that. Quilombo tras quilombo, boludo. Dale. Uy, pará. ¿Con cuál corría? Dale, gato. Ya está, ya está. Vamos a darle el otro. Lo picoteamos, lo picoteamos, lo picoteamos. For God's sake, stop right now. La mina. Paul is on his way. Damn, let's go. Run, you cowards! Te cagamos a palo, Gil. Nada, somos 4, boludo. Increíble. Hey, Henry's come to see us. Hey, hola. No hicimos nada. Correte. Peste negra para el lobby. ¿Te imaginas ya tener una esa mecánica? Mira la vaca.
Este es Halloween porque están haciendo el truco sin el trato. ¿Se puede hacer eso? Uy, qué boludo, qué bueno estaría. Eh, Hubiese estado bueno que lo tenga antes, ¿no? Porque ahora no tiene sentido que haga eso ahora, pero me encantaría llenar de mierda la casa de mis vecinos. De algunos. ¿A dónde vamos, che? Yo los voy a decir a ellos, a ver hasta dónde van. O van a... Uno ya se perdió, ¿no? ¿Van a correr en círculos sin parar esos tipos? ¡Lavarse! ¡Ah, qué bien! Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Esos sí son compañeros, ¿viste, boludo? Qué bueno Didn't está. stand a chance. ¿Qué hacía la vaca But ahí? I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll Mirá, ya snitch estamos on bien, him. ¿eh? Nos sacamos la sangre y todo. What can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. How are you, Henry? Ahora va a haber ese. ¿Te imaginas nos caga palo los cuatro? Huh? Si nos sale todo bien, le devuelvo el hacha. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Vení, Kunesh. Voltea la vaca, voltea. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Fucking hell. ¿Te acordás? Venía caché. Más capito. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Encontrar algo de valor entre las posiciones con ella. Ah, bueno, me llevo el hacha entonces. Me dio pena, ¿eh? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tiene de valor Kunesh? Tengo que llevarle la cerveza a mi padre. Tiene una mierda con ella. ¿Cómo hago para ver? Acá, saciedad, 53. No, pero voy a comer en casa, boludo. No voy a comer en el caldero del chabón acá. Boludo, si yo... No tiene nada este tipo. ¿Acá? Desbloquear. Mira, acá están las cosas. Perfecto. Supongo que las tengo que vender, ¿no? Y el hacha robada... A ver, necesito ver el diario. Los gabinales, la cerveza, el saco de carbón en el mercado. Ok, se lo voy a llevar todo a mi hijo esto último. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want.
but you haven't heard the last of this. Ya está, no importa. Henry se quiere ir de este lugar igual. A ver, yo tengo que comerciar con el carbonero. I can't do it in cream sauce because it is... God be with you, Henry. Pero tengo que comerciar, ¿no? Primero. Good health to you. En las tiendas primero hay que poner las compras en tu cesta y después o confirmar la compra o intentar regatear. La cantidad que hay que pagar aparece en la parte superior. Esto es para comprar y esto es para vender. Bueno, sí, vamos a venderle todo esto. Mirar cesta. Para. Sí. Quería probar regatear, boludo, me equivoqué. ¿Será suficiente esto? Todo el día estuve para hacer esto. Ah, ahora veo lo de los niveles. 10 de carbón tiene que comprar. $10 de carbón, yo tengo 3.9. ¿Cuánto me sale todo esto? ¿Será 5 cada uno? No creo. A ver, regatear. I'd like to discuss the price. Naturally. El regateo funciona en ambos sentidos, tanto si quieres comprar barato como vender caro. El precio de la compra original, ok. Selecciona la cantidad que quieres pagar o recibir con las flechas y confírmalas con X. Si la respuesta es negativa, hará una contraoferta y esperará tu respuesta. Si el control deslizante no se puede mover en una dirección o la otra, significa que o tú o el comerciante no tenés suficiente dinero. Prolongar el regateo con una oferta tras otra agotará poco a poco la paciencia del comerciante y al final abandonará la negociación. Puedes ver lo cerca que estás de ese punto en el icono del comerciante. Ok. Más cerca estará el comerciante de abandonar la negociación. Cada oferta de regateo sin éxito disminuye tu reputación con el comerciante. Ah, ok. Esto vale... Esto me vale 5. Tengo que intentarle esto. Ah, no, tengo que pagar esto. A ver, para... Mi oferta... Ah, ok, va desde abajo. Intento pagar esto por esto. Ahora entiendo. A ver, le voy a hacer esa oferta misma. This is a waste of time. Ok. Entonces no puedo comprar. Y cerveza tampoco. Por lo menos le llevo una birra. Mira, Bianca. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here?
Vienes con tu novio porque no se puede sola conmigo. Ay, no leí, boludo. Vos también quiero estar por aquí. Y sí, vamos a negociar. Beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might you A Harry worship Potter, desire? qué raro. Sí, subió a nivel, dice nivel de principiante 2. Ok, ahora lo veo. Una jarra para I padre. need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the Esa. question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanian. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how... What would that be to you? Enough. You sound just like father. Good day, Henry. I'll be going now. See you this evening. Ah, mirá, fue todo mérito de Henry hablar con el chabón. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. Esa. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Guardar la partida. La partida se guarda de manera automática en momentos importantes de las misiones y cuando se duerme en una cama propia. Para guardar de manera manual se puede ver Snaps Redentor. A ver, voy a ver eso donde las habilidades. Jugador principal. Vamos a ver acá. Puedo elegir uno de estos. Información. Durarás un 30% más sin comer, pero tan pronto como tengas hambre, los efectos serán un 20% peores. Explorador aumenta el alcance de visión de viaje rápido, para que percibas los acontecimientos del camino antes, y también la probabilidad de esquivar en un 10%. Jinete nocturno. La resistencia se regenera más rápidamente de noche, pero no se duerme bien durante el día. Olor varonil. Cuando se está sucio se tiene un 50% más de carisma al hablar con las mujeres. Sin embargo, la gente te olerá a una milla de distancia, lo que reduce tu habilidad de sigilo en un 30%. Al crecer en condiciones de pobreza, por lo que la comodidad en la cama para ti funciona al revés. Cuanto peor la cama, mejor duermes. ¿Y cuál? Puedo aprenderme una. Viaje rápido, eso no sé. Y yo quiero hacer al revés, quiero... No, a la noche la quiero usar para dormir. Al revés, boludo. Cuanto peor la cama, mejor duermes y viceversa. La verdad que no sé qué ponerme, no quiero ponerme nada de esto. ¿El de esquilar? ¿Dónde leíste esquilar? ¿Quiere hija? La Bianca está ATR, ¿eh? Sí, ya te voy a ver, ya no vamos a ver. Tremendo olor a gente tenía. Mal, boludo. Si hay una mujer con un negocio te puede servir el olor varonil para regatear. Eso también. Pero también me pueden oler a distancia.
Eso significa que van a percibir mi olor cuando, no sé, tengan que escaparme de algún lado o entrar a una casa. Yo no creo hacer maldades, pero bueno. Claro, puedo... Ok, podría guardarlo y gastarlo en otro punto. El de esquive y viaje rápido. ¿Esquive? ¿Pero dónde le hicieron esquive, boludo? No sé qué es esquive. Tenés razón. Este puede ser porque cuando viajo rápido percibo acontecimientos en el camino. Porque tiene el viaje explorador. Ah, está bien. Boludo, este me puede servir. Y no me da ninguna desventaja. Punto. Físicos. Velocidad de movimiento. Personaje solo se mueve más rápido, sino que también... Igual todo esto se puede ir subiendo jugando, según lo que yo haga. Es bueno porque no me tengo que romper la cabeza. Nomás tengo que ver dónde uso los puntos. Bloquear los golpes del oponente con el escudo consume 30% menos resistencia. Llevar cadáveres o cuerpos inconscientes no te costará resistencia. Y el de cubrirme. No tengo escudo todavía igual. Me lo voy a guardar. ¿Qué más tengo? Nada más. Me sigue mostrando una estrella porque claro, no. Draco, nos tienes que enseñar inglés ahora. Por favor, Draco. ¿Dónde está el puente? Permiso. Bianca, ya sabemos que querés, pero... Gracias. A ver, voy a buscar el pomo. Le voy a llevar la birra al viejo. Y veo si puedo... No sé cómo hacer con el carbón, boludo. Qué incómodo correr con un círculo. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Hazte el carbón tú mismo, pero había límites, ¿viste? The sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the aim might even be on me. Buena. Buenísimo. Es que me queda eso, ¿no? Nomás. A ver si se lo puedo dar, por lo menos.
cómo labura mi hijo. About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzig? ¿Qué quiere que me robe el carbón? No me alcanzó para nada lo que vendí del borracho. ¿Tendrá dinero en la casa ese tipo? A ver si puedo de alguna forma comprárselo. Si no, podría vender algo de mi casa, ¿no? Ya te agarré fisura. Pará, quiero ver bien cuánto necesito. Es que esas cosas son con las flechas, boludo. Me caga. Nunca usé flechas para abrir inventarios. En diario. 10. Ya comiste un delito agrediendo propiedad privada por robarlo. No hará diferencia. Vende tu ropa al comerciante. Puede ser, ¿no? Es que no sé si no llego, boludo. Yo... A ver, voy a añadir 10 a la cesta. Y cierro el trato ahí. No regateo ni nada. No tiene suficiente dinero. ¿Qué puedo vender, boludo? Mi ropa. Ah, puedo vender uno de estos. Es un guardado rápido. Esto sirve para guardar rápido. Así. Pero también, o sea, no me jode tener que ir a una cama a dormir. Lo estoy haciendo. Voy a vender uno de estos. A ver, ahora. El comerciante no tiene dinero suficiente. Uy, pará, boludo. Este comerciante me la hace re complicada, boludo. Quitamos esto. Y bueno. A fisurearla, loco. Vamos a vender la bufanda. ¿Te has equipado con el objeto para continuar? ¿Se quitará el equipo? Sí. Yo creo que esto no se hacía así, pero bueno. Y le compramos carbón. ¿No le puse 10 ya? No, pará. Me estoy haciendo re quilombo, boludo. Esto no lo puedo vender. A ver, cuentas claras. Yo quiero 10 de estos. Te doy mi bufanda. ¿Estamos? Perfecto. Buenísimo, boludo. Tenía que vender mi ropa al final, ¿eh? Qué chiquito, ¿quién dijo eso? A ver, ahora es medio al pedo, después de esto creo que perdés todo. No me la conté. A ver, broma de spoiler, porfa. Roba algo, vende todo. Es medio berreta el sistema de compra. La verdad, ¿no? Me está recostando. Pero bueno, tenemos todo, ya está. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Qué bien que muestren esto. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship.
What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Se parece al Dibu, mal. This will be the Y este es el de finest Lie to sword Me, I've ¿viste? made. El de la izquierda. We got the charcoal. Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Se enteraron de todo lo que hice. Look me boludo. in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Y lo dice un herrero, manga de giles. Para vos, Tuti. Henry el Dibu medieval. Furnace is ready. Doble huevo. Right, we'll do the Épica. grip. Oh, mami, somos la luz. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Y te pones a robar. Eso lo vamos a cambiar. Do it. Hay que tener huevo para... Good. Once more. ¿Confiarían en una persona para hacer esto? That's it. Done. Qué bueno, Now boludo, file que it muestren down so todo it sits esto. well in the hand. I'll prepare the guard. Me encanta, boludo. En febrero sí, en el 2. En febrero, papá. Father, why did you leave Se ve bastante bien este, ¿no? Todavía. Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? Es de I have no 2018 reason este to. juego. Me voy a preparar algo para cenar. And here I have your mother and you. Why would I want any other Uy, life? sí, arte. Do you remember Emperor A mí Charles? también, I do. Life was good under his reign. Yo haría lo mismo si fuese vos. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, Alto laburo, mal. had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. Ah, mirá, Henry está... But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Che, alta peli estoy viendo. Qué hermosura. Magnificent.
Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ok. Se ríe aquella. Ir por los clavos de Teresa. Che, Harry, más linda Teresa, boludo. Que... Uy, sí, tenía hambre, chabón. Saciedad 76. Vamos a comer más. Ah, no puedo. Está mi madre. En el baúl. Clavos para Teresa. Vendaje. Snaps. Ah, mira, tengo más. Me lo llevo. Vendaje. ¿Y esto qué es? En solo un minuto añade 30 de salud y se disipan los efectos de la resaca. Anula los efectos de la poción de Lázaro. A ver si puedo comer algo más por acá. ¿Qué es esto? El quesito, mirá. Soltar. Soltar. ¿Puedo comer algo más de mi casa antes de irme? Esta sí. Se toma su tiempo, Harry, ¿eh? Henry. Harry. Harry el sucio. Tuki, entrega a Teresa. Agarra todo, listo, agarra todo. A ver qué más tengo por acá. Ah, abrir. Zanahoria. Cebolla. Uy, me preparo alto guiso, boludo. ¿Qué tengo acá? Col. Esto no. Manzanas, un montón. No tengo ganzúa. ¿Por qué estaba eso cerrado ahí, boludo? ¿Qué digo? ¿Qué decís? ¿Vendo todo? Dijiste que ibas a cambiar. Pero esta es mi casa, boludo. Estoy siguiendo consejos igual. A ver si puedo hacer algo con esto. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Dale, Henry, todavía te están lavando el culo. ¿Qué hago? Selecciono. Vamos a prender el fuego. No sé, a ver cómo funciona esto. Cebolla. Agarro la col. Y una zanahoria. Zanahoria hervida. Vamos a ver las diferencias. Este menú me está matando, boludo.
Salud, nutrición 2.5. Ah, dura menos y nutre más. Un poquito. Bueno, muchachos, sí, voy a comer. Ah, ok, una vez que entro, si me llevo a equivocar, toco ahí. Perfecto. Vamos a comer. Saciedad 76. 96, perfecto. Una más. Ah, no, 98, está viendo otra cosa. ¿Qué más puedo comer? Esto. 115. Comer en exceso, demasiada comida. Cuando se come demasiado se tarda bastante en volver a tener hambre, pero también se está más torpe y pesado hasta que se digiere todo. Increíble, ¿eh? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Bien, Henry. Típico, habla con tu hijo, mira culo. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Qué buena taza pendeja, dice el padre, boludo. Boludo. Espectacular quedó. Fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Uy, Henry, qué bonito. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what Ahora the se future apuñalan con holds esa. for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Istvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Él es Razig, el How odd al que le to hicimos la find espada. such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. ¿Qué secreto tendrá And from your el father. padre, no? He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. Yo había It's been vendido an la honor, bufanda. Sir Istvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits.
like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Redrick. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Pelado hijo de remil puta. Come on, Hal! You can still make it! Run! No, ¿cómo van a matar a mi hija así? A mi viejo también, boludo, hijos de puta. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! ¿Cómo me mandaron al muere, Sin piedad, amigo, no puede ser, boludo, ese pelado de mierda. Tengo la espada, Corred.
Uy, salía al mundo... Uy, qué raro que es la sensibilidad, boludo. A ver, me conviene con este. Como que con el de moverme, cuando corro, puedo girar la cámara. Y si lo hago así es peor, boludo. Caballos. Go to hell, you Tatar beast! Se puede llamar con un silbido. Dejen a la piba, hijos de puta. Corre, 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 salite. A llorar a Teresa. No, boludo, agarra el caballo. No, no puede ser, boludo. Era Teresa. Uy, ¿dónde salgo ahora, boludo? En la Edad Media era muy poco habitual saber leer y sin duda que el hijo de un simple herrero no sería capaz. Si quieres aprender a leer... ¿Encima tengo que aprender a leer? Me equivoqué de botón, boludo. Lo enfocás con R3 pero te salís con círculo. A Teresa la voy a salvar, boludo. No me puedo ir sin... Por lo menos los distraigo, no sé. ¿Cómo hago para salvar a Teresa, boludo? Igual. Que me persigan a mí. ¿Cómo saco la... Ahí va. Primero quiero ver cómo agarro el caballo, boludo. Montar, listo. Au, ouch, ouch. No, me quita acá. No puede ser, boludo. Montá, montá, montá. Puedes silbar el trote. Corre, amiga, corre. No, me caí, boludo. Vean la cara a palo. Harry. Ahí va, galope. No, me voy a morir, boludo. Che, los controles son bastante complicados, Me cagaron a palo. No, pero no tengo ni armadura, me van a hacer mierda, boludo. Espero que haya servido de distracción. ¡Ay! Necesitas entrenamiento. Al principio del juego, aunque tengas una espada, no sirve de nada. Tú corre nomás. Por lo menos morir. Si muero, termina mi historia acá. Corre, corre, por favor. Me están siguiendo, boludo. ¡Ay! Left. Talmberg is to the left, along the stream. A la izquierda. Bueno, voy por ahí. Ouch. Los tengo atrás, boludo. Santuario. Por favor, caballo, no aflojes, los tengo al lado.
Mataron a una vaca. Mataron a tanta gente que se preocupaba por una vaca. ¡Ay, está atrás, boludo! Dale, guacho, no aflojes. La resistencia del está muy baja. Se pulsa... Tranquilo, bulldog. Tengo que aflojar un poco, ¿no? No. ¡Correte! Dios, qué lejos que está. Tranquilo, guachito, tenés todavía. Vamos por la mitad. ¡Corre! Sí. No, está muy cansado el caballo, Me estoy desangrando también, creo. Ah, la estamina del caballo es la verde, ok, ya la vi. Que la tengo atrás, amigo. Si aflojo me matan. Dale, nene. El gameplay más corto de la historia. Dale. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! ¿Qué idioma es? Bien, Henry, zafaste, amigo, bien. Oh, tiene un flechazo en la pierna. Solía ser un aventurero como tú. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's Salió la piba, vos decís. I've come from Skalitz. Entendiste, de Skyrim. No me acordaba de la frase entera. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Ah, cara de perro esa acá encima. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Ah. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Hijo de puta, boludo. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Zafó, La mierda el viejo. Solía ser un aventurero como tú, hasta que un día me hirieron la pierna con una flecha. Sir, los guardias de Skyrim. this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? ¿Vieron los colores ustedes? So,
I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. Eso es verdad, eran varios. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle. Ajá. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. Se viene camino de venganza. No one else can help us. Anyway, thank you for risking Y your Henry neck for once. perdió también lo que lo ataba a estar en Skalitz. Make sure he gets something to eat and Así que puede rest. salir como él quería ahora. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Los perros, amigo. Le dieron un tremendo desarrollo al personaje de Henry. La verdad que sí. Recién empieza esto encima. Siento que estuve todo el día haciendo los mandados allá, boludo. That's not what we agreed. When you've got a moment, go and see him, and tell him to come here without delay. I will. Re chusma, ¿no? ¿Habrá comida acá? Pero... Si el personaje Si el personaje va a donde se supone que no debería ir, primero le avisarán y luego llamarán a un guardia. Pero en lugares custodiados le arrestarán de manera inmediata. Se me acomoda solo la pantalla. Se está quejando mi personaje o algo así. Vamos a ver qué tengo. Sigo teniendo ese puntito en fuerza. ¿Cómo veo mis estados, por así decir? Pestañas, acelerar el tiempo. Hambre y cansancio. Mirá, todo lo que haga sube. Lectura, robar, sigilo, cacería, bebida, adiestrador de perros. Y quiero ver esto. Hablar con Sir, robar. Mi cama. Stamberg. ¿Dónde está mi casa? ¿De dónde vine yo? Skalitz. Mirá todo lo que atravesé. Perfecto. Señor. Necesito comer. Se está
Está cayendo, el Henry. $25, $35, $45. Otra vez comimos de más. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all Hechiceros done in. no creo. Why don't you go to the No kitchen sé and igual, have a no good meal? creo. Sorrow is easier to bear on a full stomach. Ojalá. I heard about your father. You're that lad from Skills. What in heaven's name happened? Está buena, boludo. Jesus. Ir a la I cocina. could really do with some sleep. El chavo me estaba hablando, boludo, me parece. Reputación perdida porque no lo seguí, Disculpame, viejo. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, Es la mujer del chabón, no sea el boludo, Henry. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Buen detalle, lo voy a tener en cuenta. Henry, no muerdas la mano del que te da de comer. No pudiste haber dicho mejor. Comer, ir al pabellón del patio y dormir hasta mañana. Permiso. Yo ya comí igual. Bueno, se lo merece, qué sé yo. De alguna forma hay que sacar la tristeza de yo, vamos a comer y a dormir. Esta es una zona privada, ok. Buen ranchito tengo, Cuando se está cansado, la resistencia y la elocuencia también va disminuyendo. Con razón tengo diálogo en rojo. La solución es dormir. Hay que buscar una cama disponible que se reconoce por el icono de la brújula. Hay que sentarse en ella e iniciar el sueño. Tengo que hacer algo para dormirme también. ¿Qué podemos hacer? ¿Contar ovejas? Pará, vamos a sacarnos las botas. Inventario. Ahí va. Vamos a dormir, pobrecito, nada más, boludo. Oh, damn, I'm tired. Vamos a dormir hasta mañana. El pibe necesita dormir 12 horas, loco, la pasó súper mal, comodidad, 50%. Saciedad, energía, vamos full. Todo un día, tal cual, todo un día, ¿no? Pero no quiero despertarme de noche. Ah, me desperté de noche igual.
Yes? Comer y dormir, no. Comer, caminar y dormir, sí. Eso lo voy a hacer en todo el gameplay, me parece. I didn't wake you, boy. La mujer de... My lady. No, not at all. ¿No hay opción de Vladimir? But what brings you here at this hour? Lo recomendable es dormir unas 12 horas dormir, amigo. Thought you Es verdad, 8 horas. could do with a little wine. Qué amable que es la mujer It's de... just what you need to help you sleep. del señor. ¿Cómo se llama? My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, Un capo, Henry. but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Piensa en Dios, mujer. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Vamos a contarle. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Uy, tengo tiempo. Fui a cobrar una deuda, me reuní con mis amigos, fui a la taberna por cerveza y allí vi a mi dama. Vamos a hablar de eso. De Bianca. Para que no arde con el marido que nos curó todo. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Sabemos que son cumanos del ejército de Sigismund's Sigismund. cavalry was composed of humans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. Estos los vangan, no And sé. death descended on Skalitz. La gente de Scalis huyeron al refugio del castillo, vi cómo asesinaron a mi dama, mataron a mi madre y a mi padre. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Me encantan los sonidos de fondo. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle.
So Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had La to salvamos de una resist, violación, creo. even though there were several of them and they were better armed. I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. Hicimos bien, ¿eh? And I succeeded, even though it almost cost me my life. Esto no lo podía decir After si that, yo me I hubiese stole a horse from them and rode ido. off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. La verdad que fue horrible, loco. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. Qué mierda We era didn't todo know antes, what ¿eh? to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Muy buena la mujer esa.
Y sí, era fija. Uy, qué feo no poder salir de eso, loco. No. Henry, wake up. You don't want to miss this. No seas cobarde, Come to the flashea que battlements. dijo. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Vienen de Skalitz, ¿eh? Pueden ser la gente de ahí o los que atacaron. Toma una antorcha sobre la mesa. Ok, me voy. Se ve poquito, ¿no? Cuando el personaje necesite luz, podrá usar la antorcha mediante... Uy, qué feo. Ir a la mena por las escaleras de la puerta. No veo nada afuera. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? What's going on? No estoy vestido. I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivis sent to Skalitz to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and was getting ready to Seas storm cobarde, the deja elegir la opción de castle. diálogo. Ransom is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Me encantan los amigos. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. Si escuchan esto con auriculares van a flipar, ¿eh? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger.
Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But, sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Valdic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Don't be a soulmate right there now! ¿Habrán Matt, sobrevivido Teresa, tonight we'll have Bianca? triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Henry, I need to have a word with you. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Que me vista, ¿no? Yo me ponía ropa. Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. No tengo que hacer guardia, ¿no? Me dijo. Vamos a poner la ropa. ¿Tengo todavía el arma del chabón? No. Ah, sí, la tengo equipada. Pero para, ¿qué onda? ¿Así nomás? Correr. Mi pueblo fue atacado. Vigilar las almenas. Eso de unas vueltas por acá, ¿no? Yo me tengo que hacer como guardia. Good day to you. What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. I'm just as glad it weren't Sigismund. For sure he'll come here in the end, too. But now at least we've got time to get ready for him. Maybe he'll leave Talmberg be. Maybe, maybe not. Could be he was only out to get Sir Radzik, because he's Wenceslas's headman. Esos están mejor defendidos. Stray sheep. Must be your first watch, eh? Sí. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. Now,
I'll show you what's what. I will. Thank you. Qué grande, boludo. Si hay que esperar, pulso y decía cuánto tiempo de espera. Perfecto. Voy a mirar un poquito a ver qué hay. No sé ni dónde me estoy metiendo, boludo. Voy a esperar acá adentro, de última. Bueno, que sea de día. Energía. ¿Sabes qué voy a hacer mejor? Me voy a ir a dormir a la cama y voy a cortar, boludo, porque voy a hacer algo de comer. Y aparte recibí mucha información, boludo, muchísima, muchísima. ¿Qué está pasando? Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! ¿A dónde, loco? Por acá me puedo ir. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scallis and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg.
He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? ¿Me reconoce Am a I mí? to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Estuvo bien el chabón este. Voy a demostrarte que disfrutes el sábado, amiga. No, Senta. Se retiran. A dormir, papá. Muchas gracias por pasarte. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Partida guardada. Enterrar a tus seres queridos, hablar con Sir Robert, ir por vuestro caballo en el establo. Tengo que hablar para que me dejen salir de acá. Pero lo voy a hacer después, boludo. Voy a cortar un rato. Gracias a los que estuvieron hasta ahora, boludo. Son unos genios. Igualmente, recuerden siempre que no tienen que estar acá. Tampoco es necesario. A mí no me cambie, yo esto lo hago porque me gusta y quizás contagiar a otra gente de que pruebe juegos y esas cosas. Como me hicieron ustedes con los Souls. A ver, voy a saludar a Artemisa, Tuti, Senta, Cori, Ezequiel Riquelme. Riquelme, papá se llama. Tomás. Bueno, muchas gracias por pasarse. Creo que había más, pero no me carga. Seguramente voy a cortar un rato y después vuelvo más tarde. Si no juego un torneo de estos de fin de semana en FIFA. Saludos, Info, un pijazo tu juego. Lo vemos cuando aprendas de nuevo. Grande, Tuti. ¿Te gustó o no te gustó, boludo? Estaba a $5 en un momento, boludo. Si te gustó, ni lo mires, No hace falta que estés, Tuti. Gracias nomás por hoy. Y gracias a todos, muchachos. Nos vemos la próxima, Que tengan un buen sábado.